我们从未想过我们能实现我们的梦想。আমি কখনো ভাবিনি যে আমি পায়ে ফিরে যেতে পারি। Especially after what happened. Saya tidak pernah terpikir saya bisa melihat anak saya menikah. Why let sangu jama bedoma dilu tambu thaya me sura jama ma thin khae bu. Wa ha balauk thi to taung le sura jama ko tatiya se le. Yang bisa saya pikirkan hanyalah keluarga saya dan bagaimana saya mengecewakan mereka. আমি কখনো ভাবিনি যে আমার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা থাকতে পারে।经过了很多次尝试，我们害怕再也看不见希望。I never thought I could look forward again. Jama aman taya pyo pya ya me so yin di ha balauk kaung ja ma le so bi jama ayan chaung ni mi de. 最后，我们还是选择来到了马来西亚。Keluarga dan teman saya bersikeras. Mereka menginginkan perawatan terbaik untuk saya, dan saya mempercayai rekomendasi mereka. 在沟通方面，并不像我想的那样困难。တိုင်းတစ်ပါးမှာရှိနေပေမဲ့လည်းကျမအိမ်လိုပဲကျမခံစားရပါတယ် Semuanya telah diselesaikan untuk kami sejak kami mendarat di bandara. এখানে বিশেষজ্ঞ সত্যিই সহায়ক ছিল। তারা আমার যাত্রা সহজ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। I was a world away, but somehow the doctors were reassuring. The level of technology available at the hospitals was marvelous. It gave me the confidence to undergo my procedure. আমি জানতাম যে আমার প্রথম পরামর্শ থেকেই আমি ভালো হাতে আছি। ဆရာဝန်တွေကကျင်းနာတယ်ပြီးတော့သူတို့ကပညာရှင်ဆန်တယ်ဒီလိုလုပ်ရမယ့်ဟာကိုဘာအတွက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျမနားလည်အောင်သူတို့စူးစမ်းတယ် Setelah prosedur, dokter saya masih berhubung dengan saya. Bahkan, kami menjadi teman. Dan dia datang ke pesta ulang tahun saya yang ke-75. 由于工作原因，我不得不经常探望，但我付得起我太太在这里治疗的费用，这一切都是值得的。 ဖိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ကျမတလတိတိခဏကိုပြန်ကြမှာလာအောင်နေခဲ့ပါတယ်မိသားစုနဲ့အတူမလေးရှားရဲ့အဖွဲရာတွေကိုမြင်ပြီးတော့ကျမမြင်သက်ခဲ့ရပါတယ် I never thought I could find my confidence again. আমি কখনো ভাবিনি যে আমি আমার নিজের অলৌকিক জিনিসটি পেতে পারি। Saya tidak pernah berpikir saya bisa berada di sana untuk keluarga saya. ဒီလောက်ထိသိငယ်တဲ့အရာတွေကိုတန်ဖိုးထားရမယ်လို့ကျမဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ဘူး 我们从未想过，我们可以组织一个家庭。